দরকার হব না আপনাদেরকে বিশ্বাস আছে না হ্যাঁ হব না হব এই কারণে আপোনালোকৰ যিখিনি সুযোগ সুবিধা পাব লাগে এই বিষয় লৈ আমাক জনাইছে তো दिनै मुलुगनां देहायारि लोरबां सुबुं सान एबा वर्ल्ड डिसेबल डे फालिनाय जालाङो। बेबायदिनो गसाइगाव महकुमानि कसुगावआव साननैनि हाबाफारिजों वर्ल्ड डिसेबल डे एबा देहायारि लोरबां सुबुं सान फालिनाय जायो। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट डिसेबल पार्सन एस'सिएशननि बानजायनायाव कसुगाव डिसेबल पार्सन ब्लक अफिसनि लांगोनायाव 2 आरो 3 डिसेम्बराव साननैनि हाबाफारिजों वर्ल्ड डिसेबल डे एबा देहायारि लोरबां सुबुं सान फालिनाय जालाङो। दिनै जोबथा साननि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया बाहागो लायो। बिथांजों लोगोसे सोनाब क'क्राझार विधानसभा बियाबनि एमएलए रबिराम नार्जारी, बिटिसिनि एमसिएलए प्रकाश बसुमतारी, बिटिसिनि बारग' इएम सभाराम बसुमतारी, बारग' एमसिएलए रहिन्द्र ब्रह्म आरो गोबां मानगोनां सुबुङा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फैगौ 2025 मायथाइयाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाया सोरखाराव फैयोब्ला देहायारि लोरबां सुबुंफोरनि सोरखारि मोननांगौ गासै खाबुफोरखौनो होगोन होनना बुङो। वर्ल्ड डिसेबल डे आमार क'क्राझार चिरां और बाक्सा बा उदालगुरि बा भेरगाव हिसाबे ইয়াত আজি कसुगाव पालन करा হৈছে আৰু মই ইহঁতৰ লগত এই মঞ্চত একেলগে কথা পাতিবলৈ পাই মই মনটো ভাল লাগিছে। অন্ততে বিকলাঙ্গ হিচাপে সরকারিভাবে যিখিনি ফেসিলিটি পাব লাগে ইহঁতে ডিপ্রাইভ হৈ আছে বুলি আমাক জনাইছে। কিন্তু আগত বিটিসি আমাৰ সরকার থাকা সময়ত বিটিসি অঞ্চলত যিমান বিকলাঙ্গ আছে সবে ভাল সুবিধা পাইছিলে। কিন্তু এই প্ৰমোদ বড়ো সরকারের দিনত বিকলাঙ্গ হিসাবে ডিসেবল হিসাবে যিখিনি ফেসিলিটি পাব লাগে ইয়াত ডিপ্রাইভ হৈছে বুলি ইহঁতে আমাক জনাইছে। অন্ততে আমি যদি ভগৱানে বা ঈশ্বৰে বা আল্লাহে যদি মৰম কৰে 2025 যেতিয়া সরকার আহিব আমি কথা দিছো যে ডিসেবল পার্সন হিসাবে যিখিনি সরকারি সুবিধা পাব লাগে ইয়াত আপোনালোকে ডিপ্রাইভ নহব। চাকরি ক্ষেত্ৰতে হোক যিকোনো ক্ষেত্ৰত যিখিনি ফেসিলিটি আছে কোটা আছে এই কোটা হিসাবে ডিসেবল পার্সন সকলে এইটো আমাৰ দিনত আগতো পাইছো আৰু ভৱিষ্যতেও পাব।